EM Doliri yang bai tini MLA Sanjay Manik Tripura. Sing Tripura motha singke Tripura motha borokhe batpat Tripura motha sing siu. Tini waisa haina guru bomma pheka. Guru bomma phai মানে কি কারণ হাইছে তিনি খবর কাহাম বাই চায়া বাই গুরু মাসা নিখা খবর কাহাম হিংকে সবচেয়ে সকাং চিনি মায়া গোনাं হানে বুবাग्रा যতন যে ফেসবুক গ্রুপ তনে রক যত সাইমান খানা চিনি যে ইলেকশন বিসি ইলেকশন খাইনানে বাগै সারা ত্রিপুরা নহইতেকে চিনি বুबाग्रा फाइट खेमानि abo tini जों केस जिति थांखाय सुप्रीम कोर्ट नि बिसि इलेक्शन माखायनाय हिनै abo ke chini Tripura sane bagै খুব গুড নিউজ tabo ke chayani pokkhe chini EM Doliri yang bai chini MLA Sanjay Manik Tripura borok kwnui tabuk kaham de sasinai chaya de sasinai chini party ni leader ono kono respond hoya borok kwnui anake sai tongka borok chini MLA samane bokrong kongnui kono wana nangya hini chini Sanjay Manik MLA ke sago boini bwsangke bokrong kongnui sago yang hingke bisingo hingke bokrong kwrui hini sago abono ang sana musugo tini Sanjay Manik ni bufuyung bo hingke lagatar kam khai tongo tai chini leader ok mase makhaiya tai chini EM Doli madam ni kam bo চিনরতি তমুক গুমিতি নিউ গুমিতি ও অরব 18 কোটিনি কাম চলই দङ তাই বিনি কমিটি হল যে তাংমানি 4-5 টাকা ও পুরো 1 crore ni एबाब bo हेंकर पार्सेंटेज चाइ दङ दलि EM Doli madam हिंकाय के Sanjay Manik MLA हिंके bo पूरा अमरपुरनि राजु दास दी हिंत माजनि कन्ट्रेक्टर नि बुमंग बसिमि जे काम मानसिउ और बिनि मांगनि माथन दो रां खागै जानाय इनके बरक 6-7 जना बर 10-12 जना सिंसि ब्ले चिनि Tripura मथा पार्टी बा जों Tripura मथा जोंके Tripura मथा इनके बरके बात Tripura मथा सिउ चिनि MLA बे मंत्री ताइ बिनि 10-12 जना जे तंलाय माने संग पंग नरवाना काम सानेके सादि चाया सानेके सादि आंले एकबारे सेलेंका बरनो चिनि EM Doli madam हिंकबो सागो करबो फाइमिया बो तियारि माइरां सिंसि बिनि प्रोग्राम कांचनपुर बिनि प्रोग्राम ओंखाय ताइ शान्ति बाजार बिनि प्रोग्राम चिनि करबो से सेलिया ताइ चिनि MLA हिंके bo hingke nini homosang relief ro hingke gora kappa program phobini emergency program tai waisa nini Maharaja Biri Bikram Kishore Manik Bahadur ni bini badyong puro hingke bo tito mo program bini hingke sona ke response riya borok mote heke sang bahike korbuk division chole nai मते हेके बाहेके चले नाय फाइदि हिंके आं चिनि Tripura मथा जे करबुक सात डिविजन नि जत वारियर्स MLA बो तंनि नांनाय EM Doli madam बो तंनि नांनाय तिनि 25 तारिख 26 तारिख खाना तिनि 25 तारिख खाना 27 तारिख 28 तारिख चिनि करबुक Tripura मथा पार्टी अफिस आरो मीटिंग 11टा समायाव नाय पाई तो पाई जो तो चिनि सिनियर लीडर जो तो ना रिक्वेस्ट कायनाय